अस्सलामु अलैकुम सामीन, आज 13 ज़िलहिज्जा है, 24 जुलाई है और आज की ख़बरों का आगाज़ जनाब क़ारी मोहम्मद हारिस अलवदी की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल्हक़्क़ वइन्न अस्साअता लआतियतुन फ़स्फ़हिस्सफ़्हल जमील। इन्न रब्बक हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम। वलक़द आतैनाक सबअन मिनल मसानी वल्क़ुरआनल अज़ीम। ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिहि لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.